En la cordillera de Karakorum se sitúa uno de los grandes yacimientos de oro de esta parte de Asia. Estas familias de casta minera Sonewal recorren las orillas del río Shuok buscando estos yacimientos. Los viajeros medievales, a lo largo de la ruta de la seda que pasaba por aquí, ya hablaban de las riquezas de estas montañas en rubíes y en oro. अच्छा जनाब, हमारे ये काम का जो सिलसिला चलता है, ये कोई 170 साल से ये काम चलता है. A veces conectan con los chamanes para recibir la luz que los llevará al preciado metal. Bienvenidos a una nueva aventura fotográfica, esta vez en un lugar mágico, un lugar cargado de energía, un lugar donde confluyen las dos cordilleras más poderosas de nuestro planeta, el Karakorum y los Himalayas. Un lugar venerado en la antigüedad y frecuentado por chamanes que agudizaban aquí su poder. Incluso dicen que podían hasta predecir el futuro. Además, este lugar dota a las personas que viven aquí de una energía especial. Hay datos que demuestran que hay mucha gente que vivió más de 130 años. जी भाईजान, हम ये काम करते हैं, बस अभी थोड़ा और रहता है तो फिर इसको चंडी करते हैं, फिर सोने का पता चलता है, फिर वो सारे में डाल के उसको सफाई करके फिर वो आग में डाल के फिर वो अपना करल पे आते हैं. तो ये काम हम करते हैं. ये बड़ा ये काम अभी इधर हम करते हैं, चंडी करते हैं, फिर पता चलेगा. थोड़ा और लाए तो फिर चंड किया तो फिर पता चलेगा सोने कमी. बचपन से ये काम करते, ये रेत उधर डाला तो ज़्यादा सोना निकाला तो हम अमीर बनते हैं. Como estáis viendo, el proceso comienza retirando todas las piedras que hay en la orilla para tener acceso a la arena, que es donde se encuentra el oro. Las orillas del río Shuok tienen una profundidad de 12 metros, con lo cual no tienen otra forma, tienen que hacerlo de esta manera. अच्छा जनाब, हमारे ये काम का जो सिलसिला चलता है, ये कोई 170 साल से ये काम चलता है. हमारे ये वालिद साहब जो काम करते थे, उसका उम्र था 110 साल. 110 साल से हमारे वालिद साहब फौत हो गया है. इस टाइम हमारी उम्र जो है 60 साल मेरा उम्र है. तो 60 साल उम्र मेरा है. मेरे इतना तक तजुर्बे में हम पहुंचा है कि जगह को देख के हम कह सकते हैं कि जनाब इस जगह में सोना है और इस जगह में नहीं है. इतना मेरे पास तजुर्बा आए हैं और हमारे पास और कोई काम नहीं है और कोई नौकरी नहीं. हम इस काम के, हमारा पूरा ख़ानदान इसी काम पे हम लगा है. Este es el último paso para la extracción de oro. Ajadham pues compra mercurio en un mercado local y lo mezcla con la arena. Es la única forma que tienen de separar el oro de la arena. Es muy curioso ver cómo la burbujita de mercurio va separando pues la arena y al final sale esa pieza pequeñita de oro. ये मिल गया. ये नज़र आते हैं ना, ये मिल गया. Bueno, la verdad que he tenido un montón de suerte porque me acaban de informar que pasado Kaplu, que es un pueblecito que se encuentra ahí a unos 3 kilómetros, hace 4 días unos buscadores de oro instalaron otro campamento. Con lo cual, pues bueno, vamos a dar una vuelta a ver si ellos nos pueden contar alguna cosa más y podemos hacer alguna que otra fotografía.
sí que he tenido suerte porque sí que es verdad que aquí a 4 kilómetros de Kaplu había otro asentamiento y bueno, la gente tiene una pinta espectacular. Voy a hacer algo de vídeo, pero sobre todo voy a hacer fotografía porque he encontrado a dos niñas que ahora os enseñaré con una pinta, con un look increíble. अच्छा, हम काम कर रहे हैं सोने का, तो सोना निकालते हैं, कोई हफ्ते में आधा तोला भी निकलते हैं, तोला भी निकलते हैं, तो वो बाज़ार में लेके ख़रीदते हैं, ख़रीद के कोई पैसा लाते हैं, पैसे के बाद इस तरह कर रहे हैं, कोई बच्चों के लिए राशन माशन कपड़ा मपड़ा, तो वही चीज़ लेकर आते हैं, तो फिर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद कोई गिलगित से आते हैं, कोई किधर से आते हैं। हफ्ते में 6 दिन हम काम कर रहे हैं, 7वां दिन जुमा आते हैं, हम छुट्टी कर रहे हैं। Bueno, pues como veis, esas personas viven de forma nómada en estas tiendas de campaña, son 2 palos y una tela. No suelen estar más de un mes en un punto fijo. Cuando ven que la explotación se ha terminado, pues desmontan todo y van a otro punto. Ellos tienen un instinto especial para saber dónde se encuentra el oro. Cuando llevan 2 semanas y no han encontrado el oro, pues recurren al chamán de la tribu. Este les hace una ceremonia de iluminación y les indica a dónde tienen que ir a buscar el oro. La verdad es que es todo muy místico y es alucinante. La parte que no me gusta justo es esa, que estos niños no pueden ir al colegio. Estos niños son obligados a trabajar aquí, puesto que sus padres piensan que si van al colegio, este trabajo centenario se terminará. Y bueno, la verdad es que no tienen ningún tipo de educación, apenas hablan urdu y poco más. Pues me he venido al pueblo de Dagoni porque esta es una de las pocas escuelas que existen por aquí y el profesor Sharif nos va a contar un poco por qué las familias no quieren traer a los niños aquí al cole. Vamos a entrar a ver qué nos dice el profe, pero creo que no van a ser buenas noticias. Salam alaikum. Sharif. Carlos. Nice to meet you. Jahiliyat अच्छा खोल तालीमी शूर में अच्छा खोल समझाई बेखान में खोल देखभाल बेखान में वाना दोहरी दिशा गो गरीब फुटोन चुन आवारा लोफार खोरत दियो ngадang कम्युनिटी पूरा गामा का फरसिन खों दिशा गो तागोनी फुटोन ला आगे तालीम मिनमो और दनी सुकुली तामो ngane से हेल्प बियो मदद बियो बस ना इंशाल्लाह रहमान ngадang आती दी सुकुल पिनु अच्छा तब्दीली ngадang क्यों वेट क्यों वेट एलुम पुमेन नारे गामा बेकारिन di sukul pinu pula menna di sukul pinu masar menna di sukul pichoni sukul so chance met Shukran. Bueno, pues como podéis haber visto por lo que ha comentado el profesor, como que esto no tiene mucha solución y creo que pocos niños de esa etnia van a venir a este cole. Una verdadera lástima y una limitación terrible para esos niños. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este vídeo sobre los buscadores de oro en este lugar tan mágico en Baltistán. Es increíble, es imponente, está rodeado de estas montañas. Espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya podido ilustrar acerca de la vida de estas personas. La verdad es que durante estos 2 días me lo he pasado bomba con ello y bueno, sobre todo espero que os suscribáis al canal. Tiene mucho contenido de Pakistán súper interesante. Amo este país y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.